Ubatizo wetu utichiskenge kuti tileke kutemeka na kwamba kutimwana. Tikumutauzgani mwa Kristo pa mulonga wa Yordani, Yesu wakumpukwa kwa mwana wa kutemeka. Mubuku la Yesaya mutaweti wakuchita vindu mwakuzika. Mutenga wemi mazgo ya waviske ya kukozgera kuti Yesu ni mwana wavo wa kutemeka. Ndive mwana wane wa kutemeka. Chifukwa cha chitema ichi walina mlimo mkuruchomeni. Ngani umo lemba la kwamba likeoyera Yesu wakapagaskika na mizimu tuwa kuti wachitenge uwemi. Francis Mutua wa Kusels wakutiwa uvira kuti tiwone kukulera nako kwake. Chipimo cha chitemwa ni kutemwa kwa mpura chipimo. Treatise on the Love of God. Chifukwa chakuti tikutemeka, mubaptizo tikupempeka, kutemwana mwa wanangwa, mumoya va zuwa na zuwa, mwa lusungu, mwa kuzikira na mwa kugomezgeka, vindu vya uzimu. Chitema kwa mpura kupima, kuzizipizga baningo imoza, njito imoza hiyo wakapereka kwa chiuta. Mpani kubatizika kwitu kwa tuvira kuti tileke kutemweka na wantu na kwamba kuwatemwa. Amen. Karani gani Yesu.